मैं SHO साहब का भी एहतराम करती हूँ, लेकिन उन्होंने रोका इसलिए क्योंकि जो नालायक, नाअहल, चोर और करप्ट टोला है उनसे हुकूमत नहीं चलती, उनसे मईशत ठीक नहीं होती, उनसे रोज़गार आवाम को नहीं दिया जाता, उनसे आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, अंडे, तेल सस्ते नहीं होते, तो वो इस किस्म की हरकतें करते हैं जो उन पर उल्टी पड़ जाती हैं। और यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर पिछले 2.5 पौने 3 साल से जो टोला मुसल्लत है, नालायक, नाअहल है और जिसकी सरबराही और जिसकी सहूलतकारी माफिया की और ATMs की इमरान साहब कर रहे हैं, तो मुल्क का ये हाल है। मैं आज आपके तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से डस्का की आवाम को भी पैगाम देना चाहती हूँ कि आप लोग 10 अप्रैल को घरों से निकलें और जो इलेक्शन डस्का का चोरी करने की कोशिश की गई और डस्का के अंदर इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा किया गया, उसके ऊपर अभी रिपोर्ट आना बाकी है। हमने मुतालबा किया था कि तमाम फोरेंसिक्स और जियो फेंसिंग की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक की जाए कि कहाँ इन 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को लेकर अगवा किया गया, कहाँ उनको रखा गया और क्यों रखा गया और फॉर्म 45 के अंदर रद्दोबदल क्यों किया गया। ये वो क्राइम है जो आइन शिकनी है, जो कानून की खिलाफ वर्जी है और ऐसा इबरत का निशान बनाना चाहिए कि आइंदा आने वाले जो इलेक्शंस हों वहाँ इस किस्म की हरकत ना हो। डस्का के आवाम से मेरी अपील है कि जिस तरह उन्होंने अपने इलेक्शन का पहरा दिया, अपने वोट का पहरा दिया, इसी तरह 10 अप्रैल को आपने बदला लेना है अपने इलेक्शन चोरी का। आपने बदला लेना है पाकिस्तान के अवाम के आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का। आपने बदला लेना है महंगाई जो कि 3% से 13% हो गई। आपने बदला लेना है कि क्यों चीनी 52 रुपए से 120 रुपए किलो। चीनी आज की तारीख में चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद, और आपने देखा होगा कि 4 दिन से एक कमीशन चोर, कमीशन खोर, इमरान खान का फ्रंटमैन, इमरान खान का कमीशन टाउट, जिसने ब्रॉड शीट में अपना जवाब देना है, वो क्यों डुगडुगी बजा रहा है सरकारी खर्चे पे दोबारा? क्योंकि शहबाज शरीफ के खिलाफ तो वो कागज़ ख़त्म हो गए। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के खिलाफ जो कागज़ शहजाद अकबर साहब लहराते थे वो कूड़े के डब्बे की जीनत हो चुके हैं। इसलिए कागज़ कोई नहीं बचा लहराने के लिए और इल्ज़ाम लगाने के लिए। और अब रोज़ आवाम को चकमा देने के लिए, क्योंकि इनसे 80 रुपए किलो चीनी जो कोर्ट ने जिसका तयन किया है वो कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि इनके दाएं और इनके बाएं चीनी माफिया बैठा है और रोज़ यहाँ के जो प्रेस टॉक्स करते हैं सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। क्योंकि रमज़ान से पहले सिर्फ चीनी नहीं, मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ कि सिर्फ चीनी नहीं बल्कि चीनी, आटा, अंडे, तेल, दवाई, रोटी सब कुछ महंगा होगा। क्योंकि ये जो प्रेस टॉक होती है ये पैगाम होता है उस डाके का जो आवाम की जेबों पे डाला जाने वाला होता है। और रमज़ान से पहले जिस ये मुतालबा करती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कि जिस तेज़ी से आपने महंगाई की शरह में इजाफा किया 3% से 16%, उसी तेज़ी से कमी करें आटे में, चीनी में, बिजली में, गैस में, अंडों की कीमत में, तेल की कीमत में, दवाइयों की कीमत में। और डस्का की आवाम इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों से बदला लेने के लिए निकलेगी। और मेरा पैगाम है उन तमाम सरकारी अफसरों को, पुलिस अफसर्स को, ब्यूरोक्रेसी को, जिनकी ड्यूटीज़ लगी हैं डस्का के इलेक्शन के लिए, कि अगर आपने पाकिस्तान के अवाम के वोटों का पहरा ना दिया, अगर आपने डस्का की आवाम के मैंडेट का पहरा ना दिया, अगर आपने जो पहले अफसरों ने किया, अफसरों की कस्टडी में, पंजाब पुलिस की कस्टडी में इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अगवा हुए, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई
تو عوام کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا۔ ان تمام افسروں کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ڈسکا کے عوام کی حفاظت، ان کا تحفظ اور ان کے ووٹ کا تحفظ، ان کے ووٹ کی حفاظت۔ اور اگر میں یہ بھی پیغام دینا چاہتی ہوں پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو کہ اگر ایک بھی ووٹ جعلی ڈلوانے کی کوشش کی تو ڈسکا میں آپ کی جگہ نہیں ہوگی۔ ایک بھی ڈبے کو ہاتھ لگایا تو ڈسکا میں آپ کی جگہ نہیں ہوگی۔ اور میں پیغام دینا چاہتی ہوں عمران خان کو، وزیر اعلیٰ پنجاب بزدار صاحب کو، جن کی حکومت چلانے کے لیے 2 دن عمران صاحب کو پنجاب میں آنا پڑتا ہے، لیکن بزدار صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ان سے زیادہ نالائق ہیں، جن سے وفاق کی حکومت نہیں چلتی، جن سے معیشت ٹھیک نہیں ہوتی، جن سے مہنگائی کم نہیں ہوتی، جن سے روزگار دیا نہیں جاتا۔ جو ایک زبان ہے وہ بھی ٹھیک نہیں چلتی، جب منہ کھولتے ہیں دوسرے کو گالی دیتے ہیں، جب منہ کھولتے ہیں انتشار پھیلاتے ہیں، جب منہ کھولتے ہیں دوسروں کی تضحیک کرتے ہیں۔ اور جو ریپ وکٹمز کے اوپر بیان دیا عمران صاحب نے، یہ صرف انہوں نے جب منہ کھولا، کیونکہ اوپر والا چیمبر خالی ہے، جب منہ کھولا تو لوگوں کی آپ نے دل آزاری کی۔ وہ 3 سال کی بچیاں، 4 سال کی بچیاں، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا یہ قصور ہے جو آپ نے بیان کیا، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اور آج لاہور کا حال دیکھیں، کوڑے کا ڈھیر ہے۔ آج پاکستان کی عوام کا حال دیکھیں، گھر میں چولہا نہیں چل رہا، گھر میں آٹا نہیں ہے، گھر میں چینی نہیں ہے، بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں، گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کیا تھا، 50 لاکھ گھر کا۔ انہوں نے سڑکیں توڑ دی پنجاب کی جو شہباز شریف بنا کر گیا تھا۔ یہ سامنے اورنج ٹرین چل رہی ہے جس پہ ان نالائکوں نے تختی لگائی۔ اور شہباز شریف کیوں جیل کے اندر ہے؟ کیونکہ قائد حزب اختلاف کی آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں، اس لیے شہباز شریف کو اندر کیا ہوا ہے۔ وہ کاغذ ختم ہو گئے لہرانے، کیونکہ یہ سڑکیں شہباز شریف نے بنائی تھیں، کیونکہ یہ موٹر وے نواز شریف نے بنایا تھا، کیونکہ یہ پبلک ٹرانسپورٹ نواز شریف کی قیادت میں شہباز شریف نے پنجاب کو تحفہ دیا تھا۔ شہباز شریف جب تھا دوائی مفت ملتی تھی، آٹا نواز شریف کے دور میں 35 روپے کلو ملتا تھا، آج 100 روپے کلو ملتا ہے۔ نواز شریف کے دور میں ایک اور بات بتا دوں، یہ جو روز ڈگڈگی بتاتے ہیں نا چینی کی، FIA کی رپورٹ آ گئی، کیونکہ نیب تو ٹھنڈا ہو گیا ہے، کیونکہ نیب ٹھنڈا ہو گیا اور نیب میں طلبی ہونی چاہیے شہزاد اکبر صاحب کی، تو اب FIA کا دروازہ کھول دیا اور FIA میں روز رپورٹ آ جاتی ہے۔ میں آپ کے کیمریز کے ذریعے پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ 5 سال مسلم لیگ نون کے 1 دفعہ امپورٹ کی اور 3 دفعہ ایکسپورٹ کیا سرپلس، اور چینی کی قیمت میں 1 روپے کا فرق نہیں آیا۔ 52 روپے چینی تھی، اور اس کے بعد جب سبسڈی دی گئی تو اس سبسڈی کے اوپر بھی بین کر دیا گیا کہ سبسڈی نہیں دی جائے گی، اور جس دور میں سبسڈی دی گئی 1 روپے چینی کی قیمت نہیں بڑھی۔ اور خالی چینی چور نہ کریں، ادھر آٹا سستا کریں، انڈے سستے کریں، تیل سستا کریں، دوائی مفت کریں، اور مہنگائی کو کم کریں، عوام کو روزگار دیں، اور وہ وعدے پورے کریں جو آپ نے کرنے تھے، لیکن آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ مینڈیٹ لے کر نہیں آئے، کیونکہ عوام کا ووٹ لے کر نہیں آئے۔ آپ کے دائیں اور بائیں وہ مافیا بیٹھا ہے جو عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ رمضان سے پہلے تمام قیمتوں میں کمی کی جائے، تمام وہ اشیاء جو گھریلو استعمال کی ہیں، جو رمضان کے اندر عوام کی زیر استعمال ہوتی ہیں، ان سب کو کم کیا جائے، اور یہ چینی کو بول بول کے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ چینی چوروں کو، جس کی فہرست میں نمبر 1 نام عمران خان کا ہے، جس کے فیصلے سے آج چینی 120 روپے کلو ہے، بزدار صاحب کا ہے، اور چینی چوروں کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں، تب عوام مطمئن ہوگی۔ ورنہ یہ جو آپ روز ڈگڈگی بجاتے ہیں، آپ کا نام سب کا، کہتے ہیں کرائے کے ترجمان، عمران صاحب کہتے ہیں اجاگر کریں اقدامات کو۔ وہ اقدامات کون سے؟
वो किराए के तर्जुमान सवाल पूछते हैं इमरान खान से, सर 35 रुपए आटा जो है वो 100 रुपया हो गया, इसको उजागर करें। 52 रुपए चीनी 120 रुपए किलो होगी, इसको उजागर करें। कश्मीर का सौदा कर दिया, मोदी की झोली में डाल दिया, इसको उजागर करें। दवाइयां आपने 500% बढ़ा दी, इसको उजागर करें। आटे में आपने 225 अरब का डाका डाल दिया, LNG में 122 अरब का डाका डाल दिया, चीनी में 400 अरब का डाका डाल दिया, इसको उजागर करें। आप एक झूठा वजीर आजम मुल्क पर मुसल्लत है तो हर रोज झूठ बोलना पड़ता है किराए के तर्जुमानों को। इन सब का नाम ECL पे डाला जाए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अभी वजीर खजाना भागने की कोशिश में है, भागने नहीं दिया जाएगा। मुल्क को लूटकर, अवाम को लूटकर, इलेक्शन चोरी करके इधर ही इनका हिसाब होगा और पाकिस्तान की आवाम करेगी इंशाअल्लाह। कोई सवाल? आपने डस्का इलेक्शन के हवाले से भी बात की, तो डस्का के एक हल्के को कोरोना के हवाले से जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, तो आप समझते हैं इससे डस्का इलेक्शन पे असर पड़ेगा? देखिए, पहले तो जो SOPs हैं उनका तमाम एक डायरेक्टिव दे दिया है और सियालकोट में अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो नंबर्स हैं वो कोरोना रिलेटेड कम हैं। और मैंने आवाम से पहले भी अपील की है कि ये खाली डस्का का इलेक्शन नहीं है, ये खाली डस्का का इलेक्शन नहीं है, ये डस्का की आवाम जानती है। और जैसे पहले घरों से निकले थे, 2 कीमती जाने गई डस्का के इलेक्शन में, जब वोट चोरी हो रहा था, जब इलेक्शन डस्का का चोरी हो रहा था और फिर इन्होंने पिटिशन के पीछे छुपने की कोशिश की, वहाँ से इनको जवाब मिला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इलेक्शन कमीशन का तारीखी फैसला आया। तो इसलिए ये मौका है डस्का की आवाम का कि पूरे पाकिस्तान की आवाम की जो आज तकालीफ है और अजाब है उसका बदला लें। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि डस्का के अवाम अपने घर से निकलेंगे और ये पहले से ज़्यादा इलेक्शन में टर्न अराउंड होगा और इतनी आवाम निकलेगी कि इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को घर भेज कर मरियम नवाज की तबीयत कैसी है, उनकी तबीयत के हवाले से? अल्लाह ताला का शुक्र है जी, मरियम नवाज साहिबा पहले से बहुत बेहतर हैं और उनकी तबीयत भी बहुत बेहतर है। इंशाल्लाह बहुत जल्द सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। 11 तारीख को जो है म्यूनसिपैलिटी की CC कॉल हुई है, तो क्या समझते हैं कि PDM का फ्यूचर क्या है या ये चैप्टर क्लोज हो गया म्यूनसिपैलिटी? नहीं जी, बिल्कुल PDM मुत्तहिद है और इख्तलाफ राय आता रहता है। 2 जमातों से PDM के सदर ने वजाहत तलब की है और उसमें PDM के अंदर उसका जवाब आएगा और तमाम पार्टीज मौलाना साहब की सरबराही में बैठकर फैसला करेंगी।